Isang sako ng patatas. Hugas-hugas na ng mga insan ko yan. Labas na nila yung dirty water. Lagay na sila ulit purified water na yan. Galing kanal. No problem, cutting-cutting na sila yan. Cutting-cutting na. Wow. Wow, cutting-cutting na yan. Wow, sobra na dami. Cutting. Tinatamad na sila, kaya ganyan yung cut. Okay. Nahugas na yung patatas. Wow, sobra na beautiful ang patatas. Apat na sila buwot yan, sobra na bigat. Yan, nalagay na sila sa wakas. Malinis na tubig. Hindi, ay okay, malinis na yan. Lagay na sila masala. Guys, sa video na to, sobrang dami na spices. Hindi ko alam ilang beses kayo tatayin yan. Yan na guys, yung potato. Naging mashed potato na. Yan na guys. Lagay na sila used water from kanina. My God. Wala na akong masabi yan, oh my God. Wala na ako masabi yan. They are using the water and reusing it again. Dami na masala. Sobra na madami spices. Mekas na natito ko yan. More masala. More masala. Bencho, dami na masala. More masala sa tomato. More masala. Salt na yan. Salt na yan. Takpan na nila yan. Yan na yung tomato. Wow. Mekos na ni Tito ko yan. Mekos na ni Tito ko yan from deep. Tomato sauce na yan, guys. Yan, nasunog niya. Kinambinato niya na lang na ganun. Yan, nalagay niya na yung tubig galing. Hindi na tubig yan. Oil na yan, Mr. Nobody. Yan na, guys. Sobrang na daming masala. Diretso ka talaga CR after mo kain yan. Automatic. Sili na yan, guys. Diretso palengke, wala na hugas-hugas sa sili. Tapon na agad sa lagayan. Para na sila papakain sa aso. Okay, mekos na nila yung tomato sauce. Yan na. More masala again. More masala. Sobra na dami masala. More masala. Sobra na dami yan. Mekos na ulit ni Tito ko yan. More masala. Sobra na dami masala, Bencho. More masala. Mekos na ni Tito ko yan. Tama na sa masala, please lang. More, oh my God, salt na yan. More salt. Oh my God. Mekos na ni Tito ko yan. Mukha na tayo yung pagkain yan. More masala, Bencho. Dami na masala yan. Yan, sige nga, hindi kayo mapapasiyar sa dami na masala. Spices yan. Masala means spices. Masala means spices. More masala. Bencho, ano na yan? Parang masala na lahat yan ah. Diyos ko. More masala. Okay, hugas-hugas na sila kamay yan. Sa loob ng pagkain. Ano na yan? Hindi ko din alam. Fresh milk? Yan na. Labas-labas na nila yung oil. Labas-labas na nila yung oil yan. Yan. Lipat na sila yan. Lipat na yan. Mall na lipat. Lipat na nila tomato sauce sa patatas, mashed potato. Liquidated mashed potato. Mekos na ni Tito ko yan. Mekos yun yan. Rich in flavor. Sobra na masala yan. After mo kumain kina Tito ko yan, diretso ka na hospital or toilet. Siguro sa toilet, magtatagal ka na 2 oras. Yan na guys, harina na yan. Harina na yan. Lagyan na nila purified water. Sana all purified na yan. Mekos yun na gamit ang kanyang kamay. I am sorry guys. Mekos yun na gamit ang malinis yun na kamay yan. Hugas na siya kamay. Mekos yun na ulit yan. Suntok niya na yan. Minamasahin niya na yung harina. Yan na guys. After the harina, yan na. Yan na guys. Puri niya ang tawag sa amin yan. Luto ng mga insan ko yan. Sobra na malambot, fluffy bread na yan. Wow, sobra na masarap. Sobra na masarap. Kato si tita ko may COVID. Nagbibusiness pa rin. Kailangan kumita ng pera yan guys. Yan na. Lalabas na si tita ko ng boiled eggs na yan. Yan na. Mr. Nobody, bakit mo sabi na may COVID si tita? Panoorin nyo. Yan na. Basag-basag niya na itlog yan. Parang binabasag niya na itlog ni Tito yan. Sana all. Pero mukhang mabait si tita and ayoko na magsalita masyado yan. Baka mamaya masama na naman tayo. Ang dami ng salita-salita.
Yan na yung basurahan niya, katabi ng pagkain niya mismo. No problem. Katabi ng pagkain ni tita ko yan, basurahan na mismo. No problem. Business is good. Yan, nagamit na siya used oil. Bakit used oil, Mr. Nobody? Makikita niyo mamaya yan. Sunog na yan. Cutting na si tita into half. Cutting na yan. Frying niya na itlog. Frying niya na itlog yan. Cutting. And frying. Wow. Cutting. And frying. Yes, tita. Cutting. And frying. Yan. Sobra na masarap. Yan. Cutting. And frying. Naka-Gucci bag pa si tita. Sana all. Huh? Sponsored by Gucci. Cutting. Frying. Slow mo lang tayo yan kay tita. Ayan na guys. Ganyan na yung mantika. Kaya use. Mekos na ni tita ko yan. Okay. Mekos yun na yan. Mekos yun na yan. Op. May bumaliktad. Nakita ni tita. Inayos niya na. Mekos. Oh, bomba na yan. Mahina na burner para sa fishball. Yan na. Mekos na ni tita ko yan, slow mo. Baliktad niya na yan. Okay. Yan na. Sili na yan. Sili na yan. Sibuyas. Sobra na madami sibuyas. More sibuyas. Wow. Sobra na masarap. Wala na kami salita. Wow. Mekos na ni tita ko yan. Oh! Burnt. Kaya ni tita yun eh. Wow! Wow. Masala guys. Masala by my tita. Masala na yan. Masala na yan. Wow. Sobra na masarap. Mekos na ni tita ko yan. Mekos na yan. Op! Op! Nahulog na yung iba. Op! Hulog na yung iba sibuyas. Okay. Kalma na tayo yan. Op! Hulog. Op! Sobra na talented na tita ko yan. Konti na sibuyas lang hulog yan. Kuha na siya. Hindi ko alam. Tobacco pepper ba yan? Ano na leaf yan? Hindi ko na alam. Cutting na tita ko yan. Okay. Siya nagawa pepper plate from the leaves. Yan na. Yun. Wow. Leaf bowl by my tita. Oh, ubo na siya doon. Ubo na si tita doon. Oh my God. Covered. Oh my God, tita. O, kili-kili na yan, amoy. Gamot na yan. Op! Yan na. Allah, ubo na si tita yan. Oh my God, ubo na tita yan. Oh my God. Kain ka na insan. Kili-kili na yan. Sobra na masarap. Oh my God. Enjoy the egg sandwich or whatsoever. Naluto na tita ko yan. Egg fry na yan. Kain na insan. Tama na video yan. Kain na, man!